ایک آدمی ہمارے گھر میں آئے جو ہم کو برباد کر سکتا ہے. اچھا وہ کون ہے؟ جی کہ وہ ہماری بیوی. وہ کیوں برباد کرے؟ یس. پہلے اس سے پہلے میں وہ حدیث سنا دوں آپ کو، پھر واپس کیسے وہ ہمارے سارے وہ اعمال لے سکتی ہے. شادی ہوئی جی تو شادی میں مین چیز ہے مہر. ہاں، سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے وہی اسٹیپ. لہذا میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ بہت ہائی فائی بننے کے چکر میں 2 لاکھ اور 4 لاکھ کا مہر مت بدوائیے، ورنہ یہ مصیبت بن سکتا ہے. اور روایت بھی کہتی ہے کہ سب سے بڑھیا عورت ہماری وہاں وہ ہے کہ اقلہن مہرا، جس کا مہر کم ہو. اور سیدھی سی بات ہے، مہر زیادہ رکھوا کے کیا کریں گے آپ؟ اسی لیے نا تھوڑا مضبوطی آ جائے. جی وہ اگر واقعی نالائق نکل گیا تو ایسے بھی کیسز ہم نے دیکھے ہیں جی کہ بھیا معاف کیجئے، ہم مہر معاف کرتے، آپ طلاق دے دیجئے. تو کیا ملا؟ صحیح. تو اس سے اچھا کہ شروع ہی سے مہر کم نہ رکھواؤ، ہاں اور اس سے محبت بھی بڑھتی ہے. بہرحال تو پہلے میں ایک حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد دوسری والی عرض کرتا ہوں جو پھنسائے گی. عورتوں کے لیے ایک بات اور عرض کریں، عورت کی نجات اتنا آسان ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اچھا بات ہماری راہ نجات پہ چل رہی ہے نا، تو مرد عورت دونوں اتنا آسان ہے کہ نہ پوچھیے. ایک حدیث عورتوں کے بارے میں عرض کرتا ہوں. روایت کہتی ہے کہ 3 عورتیں وہ ہیں کہ یکون محشرہن مع فاطمہ بنت محمد، جی جن کا حشر جناب فاطمہ کے ساتھ ہوگا. 1 2 ان کو فشار قبر سے بچا لیا جائے گا. اچھا 3 1000 شہید کے برابر اجر دیا جائے گا. 1000؟ یس جی معمولی چیز ہے کیا چیز یعنی؟ وہ کون عورتیں ہیں؟ جی نمبر 1 صبرت علی غیرت زوجہا، جو اپنے شوہر کی بےتکی غیرتوں پر صبر کرے. جی صبرت علی سوء خلق زوجہا، جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے. 3 وہبت صداقہ لزوجہا، اور اپنا مہر اپنے شوہر کو ہبہ کر دے، معاف کر دے. ٹھیک. تو عورت کا مرتبہ یہ ہے جی کہ اگر اس نے اپنا مہر اپنے شوہر کو معاف کر دیا، فشار قبر سے بچے گی، جناب فاطمہ کے ساتھ حشر ہوگا، 1000 شہید کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا. مگر اس کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ کیا مہر اس کا حق ہے؟ ہاں بالکل ہے. چاہے تو لے سکتی ہے، اس نے کہا ہم کو چاہیے. نہیں، دنیا میں اگر معاف کر دیا تو پھر تو بات وہ تو ایک الگ میٹر ہو گیا نا، لیکن حق ہے نا. جی وہ معاف نہ کرے جی اور یہ کہے کہ ہم کو چاہیے، ہاں ٹھیک. تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ نہیں واجب ہے دینا؟ ہاں بالکل ہے. ہم نہیں دے رہے ہیں، جاؤ جو کرنا ہو کر لو. وہ بیچاری کورٹ چلی گئی، کچہری چلی گئی، یہاں چلی گئی، وہاں چلی گئی. اچھا گئی بھی نہیں، دل میں رکھی ہوئی ہے. دل میں رکھے ہوئے ہیں. ہاں ایک کیس ہوا، سن لیے، بہت مزیدار ہے. جی اس لیے کہتے ہیں مہر وہر بہت صاف ستھرا رہے. میں نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کی، جی 2 بھتیجیوں کی شادی کی، 4 کی 14,000 اہل بیت کے نام پر دہشت تمام. یہ 2 لاکھ اور 5 لاکھ اور 28 لاکھ، اس سے کیا مطلب ہے؟ تو وہ مہر جانتے ہیں کیا تھا؟ مقدمہ چلا، نہیں پٹی مقدمہ چلا، اور اتفاق سے دونوں کے وکیل شیعہ تھے. ایک تو بیچارے مرحوم ہو گئے، اللہ بخشے، جو لڑکی کی طرف سے تھے. لڑکے والے تو بھی زندہ ہیں، پڑوسی ہیں ہمارے. اتفاق سے کیس چلا جم کے. آخر میں بھائی ٹھیک ہے، آپ لوگ الگ ہو جائیے، طلاق لے لیجئے، مگر آپ کی شریعت سے تو مہر ہے نا، تو مہر دیجئے. آپ مہر کتنا تھا؟ 1,51,000 دینار سرخ. تو جو لڑکے کے وکیل تھے انہوں نے فوراً جو ہے وہ مان لی جج کی بات کہ ٹھیک ہے صاحب، مہر تو فرض دینا ہے، لیکن جو ہمارے وکیل صاحب ہیں لڑکی کی طرف سے، سینئر ہیں، بزرگ ہیں، یہ ایک سکہ لا کے دکھلا دیں جی کہ کیسا ہوتا ہے، پھر ہمارا موکل کوشش کرے گا اکٹھا کر کے لا کے دے گا. ختم ہو گیا کیس نا. یہاں تو ختم ہو گیا. تو یہ ہم کو پہلے چاہیے تھا کہ ہم کیوں ایسا مہر رکھوا رہے ہیں. اب حشر کیا ہوگا کل کو معلوم ہے آپ کو؟ جی اب مر گئے. یہاں روایت کہتی ہے، بڑی زبردست ہے، یہاں روایت کہتی ہے کہ کل کو قیامت میں جب حساب و کتاب کی منزل آئے گی تو اللہ کہے گا عبدی
ज़व्वजतुक अमती, मेरे बंदे मैंने तेरी शादी करवाई थी अपनी कनीज से, अला अहदी, अपनी शर्तों के साथ, जी, फलम तफलिया बिल अहद, और तुमने वो अहद पूरा नहीं किया। इस पर इंशाल्लाह देखिएगा, याद दिलाइएगा, आगे एक आध प्रोग्राम इस पर भी कहेंगे, अगर आप किसी से कोई अहदो पैमान करते हैं तो उसकी क्या हैसियत है। अच्छा, खैर वो एक अलग मौजूद है, ये अलग मौजूद। तो फलम तफलिया बिल अहद, आपने जो वादा किया था कि साहब ठीक है हम 14,000 रुपए महर है देंगे, 5,000 महर है देंगे, 500 है देंगे, 1.5 लाख है देंगे, आपने नहीं दिया जी। उस वक्त वो कमजोर थी, उसके मैके वाले भी मसलन कमजोर थे। आज अब क़यामत में आ गए हैं आप ना, इस औरत का वली मैं हूं, खुदा कहेगा मैं हूं, लाओ महर निकालो। अब क्या करेंगे आप, वहां कौन सा वकील लेके आएंगे? रिवायत ये कहती है कि साहब, जो मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूं, मफहूम है रिवायत, आईने अल्फाज नहीं है, इसी तरह की बात। यहां तो ये हुआ ना, कई लोग आ गए जी, इनको गाली दिया, उनको मारा, उनका ये किया, वहां खाली मैटर बीवी का है। लाइए साहब, आपके पास तो पैसा है नहीं देने को, अब उसका बदला चलेगा क्या? नमाज दे दो, रोजा दे दो, हज दे दो। अच्छा एक बात, दूसरी बात यह है कि एमएसपी तो लागू नहीं होगी वहां ना जी, कि नहीं साहब हमारी नमाज जो है वो 5,000 से कम पर एक रकत नहीं बिकेगी, एमएसपी नहीं है। सही सही। तो वो रेट आप नहीं लगा सकते अपने अमाल का, अपने नमाज रोजे का रेट वो डिसाइड करेगा। नमाज चली गई जी, महर पूरा नहीं हुआ, रोजा चला गया, महर पूरा नहीं हुआ, हज चला गया, सारी नेकियां हमारी चली गई और अभी महर पूरा नहीं हुआ। जब नहीं पूरा होगा जी, तो अल्लाह कहेगा कि फिर इस औरत के गुनाह इस शौहर के अकाउंट में डालो। बाप रे बाप। मिसाल के तौर पर मौलाना साहब गए थे, हज भी है, करबला भी है, 5-7 हजार मजलिसें भी हैं, लेकिन वहां पहुंचे तो चला गया सब बीवी के अकाउंट में। और उल्टा बीवी का गुनाह जब नहीं अदा हो पाएगा तो क्या होगा, बीवी का गुनाह शौहर के खाते में डालो, मौली साहब के अकाउंट में डालो। तो जिसके अकाउंट में नेकियां जीरो हों जी, और सिर्फ बुराई पाई जा रही है, गुनाह पाया जा, वो कहां जाएगा? जहन्नम में। तो बकिया को तो छोड़िए, मैं भी की नजात का रास्ता हमारी बीवी रोक ले कल को क़यामत में, लिहाजा यही मना ना लो। तो राह नजात ये है आपके मौजू के कि आप यही सेटलमेंट कर लीजिए साहब, दुनिया में देना हो तो दे लीजिए, और इस मामले में अकड़िए नहीं। हाँ अकड़िए मत, माफ करवाना हो तो माफ करवा लीजिए, लेकिन जो कुछ है सेटलमेंट यही करके जाइए। और बेहतर यह कि दे दिया जाए, औरत के लिए बेहतर यह है कि हिबा कर दे ताकि जो है वो जनाब फातिमा के साथ रहे। तो नजात के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है वो ये है, किसी का बोलिए हक मार लेना जी। हम उसको हल्के में लेते हैं ना, अरे यार अपनी बीवी है क्या करना है। वहां क़यामत में अपना तुम्हारा नहीं चलेगा,